Bermejo, yours na to ha, Bermejo. Ito Zara Christie, oh. Zara pa bodycon, be. Zara. Original by Zara pa bodycon style yan, be. Small to mid lang. Pamain Zara. 130 pa. 130 pesos lang, ha. Main Zara. O, next, okay, Primark, padal. Primark, padal. Plated yan mga bebe ha. Small to mid lang po. Ganda te oh. Small to medium to. Pamain ako ng long. Mine long. Mine dal. Irish Ann. Irish. Yours na to ha. Irish Ann. Next madam. Ito BXL. Nabogus lang to. Okay. Fresh soul mga be. Halter yan ha. 130 na lang to. Large XL mine halter. 130 pesos. Ang ganda. Tayo, tignan mo naman. Oh, 130. Pwede mo pang graduation. Saan lang ako? Mine long. Sesehem. Be, yours na to ha, si long. Sesehem ha. Hindi sesesim. Madam, yours na ha, madam. Next tayo. Ay, be! Madam, maxi dress, original Tokito. Original Tokito, napaka high-end. Ang ganda po niya. Maxi dress. Ang ganda, te. Small to medium to, mine solid. Mine solid, ha. Halter, Ate Rosemary. Ay, tari na Ate Rosemary. Ate, yours na po, Ate Rosemary. New pouch, oh. Ay, return bike ko. Ah? Oo, ito Maxi te. Ito ti Elisa. Hindi, ayun kay Irish Ann, no? Ito ata. Ayun. Ang gulo yung dalawa, hoy. Yung pala tama. Ito. Nakaharap ko pa yun eh. Yun yung coach yan. Next, Marks and Spencer ito ha. Oo, bagong pouch. Marks Spencer 16. XL ate. Ang cute. Ate. XL to large, code ng Mark. 130. Mine solid. Mary Joyce Ann. Si Mary Joyce Ann gusto naman niya mga long sleeve. Mary Joyce Ann. Ganda nito, be. Mary Joyce Ann. Oo, Ate Rosemary. H&M, te. Putek. Ang ganda nito. XL ulit, te. H&M, te. Ganda. Original H&M XL. Ganda, te. 130. Mine ganda. 130 pesos. Size XL po, H&M ang brand. Mine Mark. Ate Elisa. Ate Elisa, yours na to ha, Simon. Ito, Christy, bodycon. Bebe, ganda, be. White fox to, be, nakaka-sexy. Brand new with tag pa bodycon. Mine bodycon, 130. Wala na. Wala na. Meron ba kayo? Doon, te, sa mga kinuha naman, may mga dress pa doon? Doon sa, hindi, doon sa dyan sa may, ha? Oo. Wag lang yung mga H&M, tsaka yung, maxi. Yung mini lang talaga. Sander. Wonderful. Asa na ako? Ganda, Ate Elisa, ha? Ate Elisa, yours na si Ganda. Kasunod siya? Oo. Next, madam. Ito pa, ate. Anko. Okay, original Anko, size 12. Size nito ay large, mga madam. Ang ganda, te. Mine Anko, size large po, 130. Ayan yung bago yung plancha. Yung una, tapos na. Sama-sama na eh. Ang natitira na lang namin. Ano oras na ba? Sa, Ang galas stress lang ako, mamaya na ulit. natira na lang namin yan nandun sa lapag. Ha? Bago pa? Sportswear naman ako. Ay, nandun Para na lang. tuloy-tuloy sa dress. Nasa lapag. Ito mga be. Okay, Joanne Yabot.
O, Joanne Yabut, yours na ha. O, next mga madam, ito polo. O, yes pa to. Nako, Mary Joyce, ang ganda. May mamahaling brand po. YAS yan mga bebe ha. Kaso pang extra small. Okay, pang extra small po. Napakaganda te. Oh. Extra small to small, YAS 130. Diyos ko, ang mura na yan. Next mga madam. Okay, Doti. Ate, Doti 12. Doti 12 mga madam, size large. Ganda. Doti 12, size large. Ito yung ganda, 30-31 co-ords. Co-ords 130. Yours na to si Yas. Sana? YAS, Ate MJ. Ate MJ, yours na to ha. SS, Ate, yours na. Next mga madam, new look to, small to med trendy. New look. New look, small to med trendy. Small to med trendy, new look ha. Small to med trendy to. Pamain ako ng new look 130.